बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में शामिल हैं वो अलामात जो आपकी दुआएं कबूल होने की सूरत में ख्वाब में नज़र आते हैं। इन ख्वाबों की ताबीरात से आपको मालूम हो जाएगा कि इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल हो चुकी। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप किसी भी ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। मैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला उसका जवाब दे दूँगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। आइए फिर अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो शख्स ख्वाब में देखता है कि वो ज़मज़म का पानी पी रहा है, जो कि बाबरकत पानी है और बीमारियों से शिफा देता है, तो ये इस बात की अलामत है कि इसकी दुआ बहुत जल्द कबूल होने वाली है। इसी तरह कोई शख्स ख्वाब में अपने आप को देखे कि वो अपनी पसंद का खाना खा रहा है, तो ये भी बेहतरीन अलामत है दुआ कबूल होने की। बारिश और उसका नज़ूल देखना, ये भी देखने वाले के लिए एक अच्छी अलामत है, क्योंकि इससे मालूम होता है कि इसकी दुआ कबूल होगी। इसी तरह दुआ के कबूल होने की निशानियों में से एक ये भी है कि कोई भी शख्स देखे कि वो ग़िलाफ़े काबा पर हाथ रखता है, या फिर नमाज़ पढ़ता है, या हज जैसे फ़राइज़ को अंजाम देता है, या फिर किसी के नेक काम में या सदक़े में मदद करता है। ये सब दुआ के कबूल होने की तरफ इशारा करती हैं। सबसे मशहूर ख्वाब जो ख्वाब के कबूल होने की अलामत के बारे में बताया जाता है वो ये है कि अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि अंबिया में से कोई उससे बात करता है या उसे कुछ देता है, तो ये भी बेहतरीन अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे रोशनी जो उसको दूर से नज़र आ रही है, तो बहुत जल्द इसकी दुआ कबूल होने वाली है। इसी तरह वो अपने आप को मस्जिद के दरवाज़े पे रोता हुआ देखता है और फिर इसके लिए दरवाज़ा खुल जाता है, और ये नज़ारा ख्वाब देखने वाले के लिए दुआ के कबूल होने की अलामत समझा जाता है। अगर देखने वाला बीमार हो और उसने सेहतयाबी नहीं हो रही हो, तो इंशाअल्लाह ताला वो सेहतयाब हो जाएगा और बहुत जल्द उसकी दुआएं कबूल होंगी। इसी तरह कोई शख्स ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करे, तो ये ख्वाब बताता है कि देखने वाले की दुआ कबूल हो जाएगी और वो सेहतयाब भी हो जाएगा। अगर कोई ख्वाब में ये देखता है कि कोई मुर्दा उसे उसका पसंदीदा खाना खिलाता है या पैसे देता है, इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला बंदे की दुआ कबूल करता है और उसके रिस्क में इजाफ़ा भी करता है। ख्वाब में कुरान पाक की आयत या ज़िक्र में से किसी एक को मुसलसल दोहराना, ये दुआ के कबूल होने की मशहूर तरीन अलामतों में से एक अलामत है। इसी तरह अल्लाह ताला के पाक नामों को ख्वाब में बार बार दोहराना, ये भी इसी बात की अलामत है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कंवारी लड़की के लिए ख्वाब में दुआ के कबूल होने की निशानियाँ कौन कौन सी हैं। कंवारी लड़की ख्वाब में अगर देखे कि वो अल्लाह के हाथ में सजदा कर रही है, तो यकीनी अलामत है कि उसकी दुआ कबूल हो जाएगी, इसके हालात बेहतर हो जाएंगे। अगर ख्वाब में देखे कि वो गरीबों को पैसा देती है, तो ये भी ख्वाब में कंवारी लड़की की दुआ कबूल होने की अलामत है। अगर कोई गैर शादीशुदा लड़की शादी के लिए दुआ करती है, तो ख्वाब में उसके कमरे में रोशनी का आना, इसका मतलब ये है कि नेक आदमी से उसकी शादी हो जाएगी। अगर ऐसी लड़की को कोई शदीद बीमारी हो या शदीद दर्द हो और वो इसकी शिफा के लिए मुसलसल अल्लाह ताला से दुआ कर रही है, तो ख्वाब के मुताबिक आंसू देखना, रोना भी इस बात की अलामत है कि दुआ कबूल होने ही वाली है। एक कंवारी लड़की का अल्लाह ताला से ये दुआ करना ख्वाब में कि वो उसे एक अच्छा शौहर दे जिसके साथ वो खुशगवार ज़िंदगी गुजारे। अगर वो ख्वाब में खूबसूरत और नए जूते पहने हुए देखती है, तो यह नज़ारा दुआ की कबूलियत की तरफ इशारा करता है। एक शादीशुदा औरत के लिए ख्वाब में दुआ की कबूल होने की कौन सी निशानियां हैं? कोई भी शादीशुदा औरत हमेशा अपने बच्चों के लिए उनकी ज़िंदगी में रहनुमाई और कामयाबी के लिए दुआ करती रहती है। ख्वाब में ऐसी निशानियां मिलती हैं जिनसे पता चलता है कि इसकी दुआएं कबूल होने वाली हैं। जैसा कि वो अगर ख्वाब में देखती है कि आसमान से बारिश बरस रही है और वो ये देखे कि पानी है जो उसके पाँव के नीचे से बह रहा है,
تو بعض علماء کا خیال ہے کہ کسی شادی شدہ عورت کو خواب میں روتے ہوئے یا غمگین ہوتے ہوئے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کی دعائیں قبول فرما لے گا اور آخرکار اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ اگر کوئی حاملہ عورت اپنے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے یا فجر کی اذان سن لے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حمل اور ولادت میں سہولت ہوگی اور اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ خواب میں امید افزا نشانیاں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو خوشخبری دے کر بتاتا ہے کہ اس نے بہت سی نشانیاں اور علامات کے ساتھ اس کی دعاؤں کا جواب دے دیا ہے۔ اسی طرح خواب میں دعا پڑھنا اور اس کو دہرانا یعنی کہ ذکر کو دہرانا پھر بیدار ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ کوئی اپنے آپ کو خواب میں بہت زیادہ خوش دیکھے، تر و تازہ دیکھے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دعا جلد پوری ہونے والی ہے اور قبول ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح خواب میں کسی مردہ رشتہ دار جیسے ماں باپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا جائے تو نظارہ بہت اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں قبول فرما لیں گے۔ خواب میں پھول یا پسندیدہ پودا دیکھنا دیکھنے والے کے لیے خوشخبری ہے کہ جو پریشانی مشکل ہے اس علاقے میں وہ جلد ہی ختم ہو جائیں گی، اس کی دعائیں رنگ لے آئیں گی۔ جب کوئی غیر شادی شدہ لڑکی خواب میں دیکھے کہ اس نے ایک لمبا لباس پہنا ہوا ہے جو اسے ڈھانپتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرتی ہے کہ وہ اسے ایک اچھا شوہر عطا کر دے، خواب اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے اور جلد ہی اللہ تعالیٰ اسے ایک اچھا شوہر عطا فرمائیں گے۔ دعا کی قبول ہونے کی سب سے عام اور تصدیق شدہ نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی علم والے یا معزز بزرگوں میں سے کسی کو دیکھ لینا۔ اسی طرح کوئی بھی لڑکی یا لڑکا خواب میں اپنے آپ کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن پڑھنا اللہ سے باتیں کرنے کے برابر ہے۔ خواب میں مکہ کو دیکھنا، مسجد الحرام کو دیکھنا، اس میں عبادت کرنا، حجر اسود کے پاس جانا اور مقام ابراہیم پر جا کر عبادت کرنا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ مکمل دعا پڑھتا ہے تو یہ خواب اتنا پیارا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی دعا کرے گا قبول ہو جائے گی۔ ایک اور علامت اس کی یہ ہے کہ خواب کے اندر مسجد میں جانا، مسجد میں رہنا، یہ دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے۔ ایک دوسری علامت یہ بھی ہے کہ خواب میں جنت کو دیکھنا، یہ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے انعامات کا اعلان کریں گے، دنیا میں ہر وہ چیز پائے گا جس چیز کی اس کو ضرورت ہے۔ ایک علامت یہ بھی ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنا، جماعت میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، جماعت کے اندر جو بندہ نماز کرتا ہے پڑھتا ہے اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح جبل رحمت کو دیکھنا، خواب کے اندر صدقہ و خیرات کرنا، عورتوں کا نماز عید ادا کرنا، یہ تمام خواب اس بات کی علامت ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کی پکار سن لے گا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔